दर्शक बंधु संप्रति भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साउदी अरेबिया गस्तरे थिले। संभवतः एस जयशंकर को यह प्रथम साउदी अरेबिया गस्त। तेबे यह गस्त दुईटी देश मध्य पूर्व होइथिबा जोगाजोग एवं विश्वर प्रगति उभय देशर सहावस्थान रे अनेक नूतन राजनैतिक वातावरण को जन्म देवार एक प्रयास मध्य रहिथिला। एथिरे साउदी मुख्य मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चिठी मध्य दिया जाइथिला। तेबे एसबु भितरे किंतु जहा मुख्य खबर ताहा साउदी अरेबिया सारा विश्व पई एस जयशंकर को एक वार्ता जहा यूएनएससी रा संरचना पई जेतक जरूरी जेतक यथार्थ एवं एथिरे भारतर परमानेंट मेंबरशिप ने एस जयशंकर को बयान ही आज विश्व मीडिया रे एक रोचक खबर रूप में बाहरी आसी। एथिरे सीधासलख यूएनएससी बा संयुक्त राष्ट्र महासभा रे भारतर जो सीट ताहा परमानेंट अवस्था को आसु एहार विस्तारीकरण हेउ एवं 75 वर्षर यूएनएससी जेमिति थिला सेमिति न रही एहार एक व्यापक परिवर्तन आवश्यकता रही बोली रोकठोक विदेश मंत्री जयशंकर निज बयान माध्यम रे कहथिले। तेबे संप्रति ए प्रसंग को जदि आम देखिबा ताहाले संप्रति यूएनएससी रो जो संरचना रही एवं एथिरे भारत काहीकि परमानेंट मेंबरशिप रो दाबी करू एकथा निश्चित मात्रा रे एक आलोचनार विषय। किछि दिन तले भारतर प्रधानमंत्री मध्य एही प्रसंग को उत्थापन करथिले। आमे समस्त जानिचे कि यूएनएससी रे 5टी स्थायी सदस्य रहिछन एवं एही स्थायी सदस्य माने कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन। तेबे एसबु देश मानकर ना सुनला परे आपण माने कोन भाबुछ? सबुठ बड़ कथा हला किछि निर्दिष्ट अंचल को ही एठारे एक परमानेंट स्थायित्व अवस्था रे देखा जाय। जेमिति कि कुहा जाऊ अमेरिका एवं यूरोपियन देश माने एठारे गादी माडी बसचंती। जदि एशिया कथा कहबा ताहले गुटिए चीन ही एशिया महादेश तरफरु यूएनएससी को रिप्रेजेंट करूची बा प्रतिनिधित्व करूची। अमेरिका बाकी जो रहिले यूरोप महादेशर ब्रिटेन हला, फ्रांस हला एवं रशिया हला। तेबे अनेक आगुरु यूएनएससी रा निर्माण जदियो होईची 1950 मसिया पाखापाखि यार निर्माण को धरले प्राय 75 वर्ष बीती गलानी। ना तो ए परमानेंट मेंबरशिप रे किछि परिवर्तन घटु ना तो ए संख्या को बढ़ा जाउ। दुईटी विश्व युद्ध परे वर्तमान तृतीय विश्व रे अनेक रणनीति एवं कूटनीतिर परिवर्तन घटिलानी एवं एसबु भितरे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर रे मध्य एक स्वतंत्र मर्यादा हासिल कर सारला। अनेक गुड़ी एमिति विश्वर घटना घटी जोठिरे भारतर मत निया जाउची, भारतर कथा सुना जाउची एवं भारत निजर एक स्वतंत्र रणनीति को नहीं अंतरराष्ट्रीय विवाद हो बा घटना हो बा परिस्थिति हो सबको मुकाबिला करिबारे समर्थ हवा मध्य देखा जाय। एभली क्षेत्र रे भारतर यूएनएससी रे स्थायी सदस्य हबार युक्तियुक्तता को अनेक देश एबे हां करिथिबा बेले एहाको घोर विरोध करूची चीन। तेबे चीन विरोध करबा पछरे जो कारणटी रहिची एहा एक सीधा सड़क कारण ए जो यूएनएससी रे 5 जन स्थायी सदस्य रहंती सेमानकर भिटो नाम रे एक स्वतंत्र क्षमता थाए। अर्थात जेकोसी नीति बा जेकोसी विषय को जदि आलोचना करा जाय ताहाले जदि 4 जन स्थायी सदस्य मध्य एहाको समर्थन करुथिबा सत्वे जणे निजर भिटो पावर द्वारा एहाको प्रत्याख्यान करि परिबार अधिकार रहछि। तेनु अनेक समय एभली देखा जायछि कि जेकोसी देश निजर इच्छा मुताबिक भिटो प्रयोग करी जेकोसी घटना बा जेकोसी नीति नियम को प्रणयन करबा पूर्व बंद करिदेबारे सफल हेउछि। इतिहास रे एमिति अनेक घटना अछि जेउठी एई देश माने निजर मनमानी करिथिबार मध्य नजर को आसीछि एवं जदि मोटामोटी एक आकलन को देखा जाए ताहले प्राय अमेरिका 42 थर निजर भिटो क्षमता प्रयोग करी इस्राएल एवं पैलेस्टाइन जो संपर्क मध्य रिजोल्यूशन को तैयारी करिवार कथा उठुची ताहाको बंद कर दीची। रशिया मध्य एभली भाबरे 17 थर निजर भिटो क्षमता प्रयोग करिची एवं चीन बहुबार भारत विरोध रे भिटो प्रयोग करिची। एपरि कि आतंकवादी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषणा करिवा पई चीन निजर भिटो क्षमता दे मना करिची एवं जांच करिवार बहाना मध्य नैची। फल भारत भली देश में आतंक घटाउथुबा अनेक आतंकवादी को विश्व स्तरीय आतंकवादी बोली घोषणा करने भारत अविरत उद्यम करुवा एने निर्दिष्ट प्रमाण दवा सत्वे चीन यहाकू ग्रहण करना। एभली क्षेत्र में भारत भली अनेक देश अच्छा जो मानकर
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ରେ କାଟ ଖାଉଥିବାର ନଜିରକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ନା ତ ଏଠି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳର କାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନାହିଁ। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ କାନାଡାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କଲା ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରସିପ୍ର ଯେଉଁ ସଂରଚନା ରହିଛି ଏଥିରେ ନା ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ତ ଏହି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ଜୟଶଙ୍କର ଅତି ଜୋରସୋରରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି କି ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭୂମିଗତ ରଣନୀତି ରାଜନୀତି ଏବଂ ଦେଶମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ସଂରଚନାକୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯଦି ଭାରତ କଥା କୁହାଯାଏ, ଭାରତ ଏବେ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାରତ ଏବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀର ଘଟଣା ରହିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଉଥିବାର ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଶାନ୍ତି ସେନା ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଥିରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଅନେକ ବାର ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ସମର୍ଥନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। G77 ଗ୍ରୁପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିଛି। ଏପରିକି ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉ, ସାଇବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉ, ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ଉଦାସୀନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାରତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଅନେକ ବାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ୱାରଫେୟାର ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ବିବାଦ ହେଉ ବା ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରାୟ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇପାରୁନଥିବା ବା ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଏନ୍ ମହାସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ବୟାନ ଦେଇ ଭାରତର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ନ ନିଆଯିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଏକ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏଯାଏଁ ଭାରତର ଏହି ଦାବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ବୟାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ସଂରଚନାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ମାତ୍ରାରେ ରହୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏବେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ସଂରଚନାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ନିଜ ବୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବୟାନକୁ ରୋକଠୋକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।